So guys, meron daw bago sa Netflix. Of course, pupunta natin Netflix. Papaliktad ko lang to, okay? Okay. Search ko. Sa-search mo lang Digital Circus, makikita mo na. La. Kasi yun. Basta hanapin ko lang. Part 2, pag gusto nyo makita. Part 2 part 2. Ayun o, ito. Part 2 pag gusto nyo, kasama ako panoodin to. Ano siya? Series. Series to, tingnan nyo. Ay, wait lang. Yan o, series. Yung mga episode pa siya.